Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को टेक्स्ट बुकमा रहेको यो इफ कन्डिशनल सेन्टेन्स को क्वेशनहरु गर्दै छौं है। सो हामीले टेक्स्ट बुक को सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउँछ, हामीले कुन डिफिकल्टी लेभलको गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। That's why these questions are really important. है त? Okay, let's get started. So number A. If Gaurav were the captain, the team play better भनेर छ। यहाँ were छ, past छ भनेदेखि यहाँ के चाहिँ आउँछ would, could, might plus verb 1 भनेर आउँछ। So if Gaurav were the captain, the team would play better भनेर भयो है। Okay, number B. I call you had I known you were in Nepal भनेर छ। अब यहाँ had I known भनेर छ। अब यो के हो हुन्छ। सो यो had I known अगाडि हामीले had पनि राख्न सक्छौं। कुन बेला भन्दाखेरि थर्ड कन्डिशनल सेन्टेन्स को बेला है। सो पास्ट पर्फेक्ट हुने बेला चाहिँ जस्ट had ले रिप्लेस गरेर पनि हामीले यसलाई कन्डिशनल सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ है। That's why यो third conditional sentence ho. I would have called you. I would have called you had I known you were in Nepal. Alright? Next one. If he not come to Nepal, he would not have seen Mount Everest. Our main clause ma would plus have plus verb 3 छ। if clause मा के हुन्छ past perfect हुन्छ। he had not come or hadn't come to Nepal. He wouldn't if he hadn't come to Nepal, he wouldn't have seen Mount Everest. Next one. Had you arrived a bit earlier, you see Manasi भनेर छ। अगेन मैले भर्खरै भनेको कुरा यहाँ had arrived भनेर छ। अब यसलाई यो के हो त पास्ट पर्फेक्ट को कुरा हुँदैछ है। सो अब यसलाई तपाईले यसरी पनि बुझ्न सक्नुभयो। If you had arrived a bit earlier, you would have seen Manasi भनेर भयो। Next one. We could slow global warming if we reduce energy consumption भनेर छ। यहाँ could plus verb 1 छ भनेदेखि यहाँ के चाहिँ हुन्छ त verb 2 हुन्छ। We could slow down global warming if we reduced energy consumption. Alright, next one. If he were to see me, he know me at once. यहाँ where छ यो भनेको verb 2 हो भनेपछि यहाँ would, could, might plus verb 1 आउँछ। So if he were to see me, he would know me at once. Next one. Were Regisa in USA see working for a company. अब यहाँ अगाडि were छ। अब यसलाई यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ if Regisa were in the USA. अब जहिले पनि अगाडि if नै आउनु पर्छ भन्ने हैन। यसरी had, were, provided that पनि आउन सक्छ। conditional sentence मा ख्याल गर्नु पर्यो है। So where Regisa in the USA, she would be working for a company भनेर भयो। Next. How would you feel if someone asks you for an autograph भनेर भयो। How would you feel? So यहाँ would plus verb 1 छ भनेदेखि if clause मा के आउँछ verb 2 आउँछ, simple past आउँछ। So how would you feel if someone
asked you for an autograph भनेर भयो. Next one, what you do if Keshav had proposed you for marriage? तिमी के गर्नेछौ यदि केशवले तिमीलाई विवाहको लागि प्रस्ताव राख्यो भने भन्ने कुरा छ. यो थर्ड कन्डिशनल सेन्टेन्स हो. इफ क्लज मा के छ त पास्ट पर्फेक्ट छ भनेपछि यता के हुन्छ would could have plus verb 3 हुन्छ. what would you have done? What would you have done if Keshav had proposed you for marriage? Next one, if I a life jacket, I could certainly swim across the river. यदि मसँग लाइफ ज्याकेट भएको भए म पक्कै पनि नदी पार गर्ने थिएँ स्विम गरेर भन्ने कुरा छ. यो हाइपोथेटिकल सिचुएसन भयो. सेकेन्ड कन्डिशनल सेन्टेन्स भयो. इफ आई had a life jacket, I would certainly swim across the river भनेर छ है. सो यो कन्डिशनल सेन्टेन्सेसहरु एकदमै सजिलो हुन्छ. तपाईले जस्ट रुलहरु मेमोराइज मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामीलाई आउँछ है. अब हुन त यो कन्डिशनल सेन्टेन्स हाम्रो टाइप 2 ग्रामर प्यासेजमा आउँछ. जस्ट कति मार्क्स को आउँछ भन्दाखेरि जस्ट 0.5 को आउँछ. तर 0.5 पनि छोड्न भएन. प्लस तपाईलाई आफ्नै पनि इंग्लिश डेली लाइफमा पनि युज हुने त भइ नै हाल्यो यो कन्डिशनल सेन्टेन्स है. द्याट्स वाइ जान्नु पर्छ. यसमा के नबुझ्नु भएको छ, गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भने देखि यु क्यान लेट मी नो. एन्ड अरु केही प्रब्लम छ भने देयर इज आवर नम्बर. त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड त्यति भन्दै यो भिडियो यही सकाउन चाहन्छु. एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वन. गुड बाई.